देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर एनजीपी स्टेशन पर भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम किया गया। इस दिन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम अनुष्ठित हुआ और बीजेपी की ओर से एनजीपी स्टेशन पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि अमृत भारत परियोजना के तहत न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संयोग से ये बताया गया कि भाजपा द्वारा देश भर के अमृत भारत स्टेशनों में सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया गया है। शनिवार को एनजीपी स्टेशन पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। भाजपा के मंडल कमेटी नंबर 6 और सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला युवा मोर्चा के सदस्यों ने ये सदस्यता अभियान चलाया और बताया कि स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्रियों ने पाठ किया। बता दें कि संबंध में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरिजीत दास ने कहा कि बीजेपी की ओर से 15 दिसंबर तक भारत के सभी अमृत भारत स्टेशनों पर सदस्यता कार्यक्रम चलाया जाएगा। আমাদের সদস্যতা অভিযান চলছে, বিজেপির সদস্যতা অভিযান সংগঠন পর্ব। আপনারা জানেন যে আগামী 15 তারিখ পর্যন্ত কার্যক্রম চলছে। আজকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী সমস্ত অমৃত ভারত যে স্টেশন রেল স্টেশন, সেই অমৃত ভারত রেল স্টেশনে সদস্যতা কার্যক্রম চলছে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। এখানেও 6 নম্বর মণ্ডল যুব মোর্চার ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চা এবং এখানে 6 নম্বর মণ্ডল বিজেপির সহযোগিতা আছে। সবাই মিলে একত্রিতভাবে এখানে মেম্বারশিপের কার্যক্রম চলছে। আমাদের এই কার্যক্রমে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেম্বারশিপ করছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই কার্যক্রম চলছে, এখনও অনেকজন হয়েছে, আরও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, কন্টিনিউ চলবে কিছুক্ষণ। এনজিপি স্টেশনটা যেহেতু অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় এবং অমৃত ভারত স্টেশন আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত অমৃত ভারত রেল স্টেশন যেগুলো করা হয়েছে সেগুলোতেই আজকে মেম্বারশিপ ড্রাইভের একটা প্রোগ্রাম বিজেপির পক্ষ থেকে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। তার জন্যই আজকে এনজিপি। প্যাসেঞ্জারদের সাড়া ভালো আছে, অনেকেই নিজে থেকে আগ্রহ করে আসছে, আবার অনেককে অ্যাপ্রোচ করা হচ্ছে, তারাও সহযোগিতা করছে। আমার নাম অরিজিৎ দাস, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি, শিলিগুড়ি।